Good morning, guys. সব মানুহ ভাল আছে কিন্তু হোপ কৰি আছে বেছি দিন লাইফ দিয়া অহা নাই এইটো কাৰণে এতিয়া coordinate work ভাল নহয় কিনা না জাগা জাগাতে যাই কিনে সি ভিডিঅ'খন পি আপলোড কৰি থাকে Imkong Longchar, good morning, good morning. Imkong Longchar, where are you from? Anyan, good morning. Good morning, everyone. আরে यार বেশি মানুহ হৈ আছে Thank you so much. মকচুং টাউনতে আছে না Imkong Longchar আপনি বস্তি দি আছে ব্ৰাদাৰ একটা মইগে মকচুং সাইড পৰা কথা কৰিয়ে থাকিছে so তাই লগ কণ্টেক্ট মই সেভ কৰা নাই কৰিব পাৰোঁ না বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট কথা থাকিছিলে বুলিবি কথা কৰিব পৰা নাই তাই বি ব্লগাৰ একটা আছে নেকি নতুন ব্লগাৰ একটা আছে নেকি Good morning everyone. MSK Vlogs, good morning. আচ্ছা আচ্ছা মকচুং টাউন না তাই তো বস্তি একটা লাগা থাকিছে Right now I'm in TZ পৰা মুভ কৰি নাপাৰি কিনে ইয়াতে বহি আছে this month খতম হৈ নাই যাওঁ নেকি সব মানুহ ভাল না Same to you. Chinban Hoza, same to you. Kito Kini. Good morning everyone. Good morning. Zubun Naka Vlogs. Blessed are those who hunger and trust for righteousness, for this will be filled. Matthew chapter 5, verse 6. Bishibal Bible verse ekta mahan karne likhi di ase. Zubun Naka Vlogs, thank you so much. May God bless you. MSK Vlogs, smile kuri ase de. Moi smile do. Kiniga. Apan, good morning. Exhaust হৈছে কালি অলপ নদী যাই না আছে এটো কাৰণে Wangsacha কতে আছে I'm in Tizit Tinglem Konyak mai ngoya mai ngonongbo and when you are coming back to Dimapur jaldi আইবলে প্ল্যান করেছে Dimapur and you know some of it life day it brother একটা সাইট আছে বলে you just contact me once again একবার আমি কন্টাক্ট করছি এটা মকচুং লা আছে তাই মকচুং ডিস্ট্রিক্ট লাগা তাহলে বসিদি পংচুলে মই যোন কথা পাতি না থাকিছে সো তাৰ লগ কন্টেক্ট দি মই এতিয়া ফ্ৰী হৈ না কন্টেক্ট কৰো বুলি তো টাইম মানে তাৰ কন্টেক্টটো কোন আছে নাজানা হৈ যাইছে মই কিনা বাই চান্স পৰা আমি চাই থাকিছো বলে ইউ জাস্ট কন্টেক্ট মি অৰ হোৱাটছএপ মি এই show us your mom. My mom is working right now. Yes, thank you so much. Good morning everyone. Kima manu join kuri ase. Form request pathai di ase moila side pra. Mom moi jone ase de. Good morning my fair baby YouTuber. Thank you guys. Kima manu support kurna aise khushi ba janai di ase and I am about to update. Aro recently moi video kunto updates kurisi tate especially ইয়াতে ফেলি টিজিত ফেলি মাউণ্ট ফেলি থকা মানুহখন নামতলাওতে কনক লতা হস্পিটেল তাতে যাইছি বুলি না মহিলা নাম কওঁতে এনে হৈছে বুলি এভৰি এতিয়া চেক আপ কাৰণে বি 10% দাৱাই লোৱাৰ কাৰণে 10% এইটো সবতে 10% তাহান কাটিব কৈ আছে বাই চান্স এক্সৰে লৈছে তো তাতে বি 10% ডিছকাউণ্ট কৰি দিওঁ সব কৰ্ণাৰতে সব জমা কৰি নহয় কিনা এভৰি ট্ৰিটমেণ্ট কাৰণে 10% ডিছকাউণ্ট আছে কৈ আছে দেই so tadi jai kena mahan bina itu laga advantage lobby kena itu janai di ase by chance pra apni khan tati jai siguli ko laga hospital to apni hala choice ase kon bi jabo holi bi tati jai siguli moila naam kobi Zuban Naga vlogs another Bible verse be strong and
courageous. Do not be afraid or terrified because of them, for the Lord your God goes with you. He will never leave you nor forsake you. Deuteronomy chapter 31, verse 6. Thank you so much. May God bless you. Me, Ayan, me now in Dimapur, okay? Very soon I will be in Chimogudima. Yade, date 30 day, yade program ekta asile. Moi by any means attain kula program ekta na. Itu karone moi yade boi ase. Who knows? Reporter Deep Saikia, yade hai jesi kule to we are planning to visit some other district too together. To moi ki rukhi bi ko karone, itu karone bi rukhi ase moi. Okay, thank you so much. You're welcome. Happy greeting to your mom. Okay. Mom moi joni boi ase dia. Tai ki bi comfort kuri dibole mon. Yade busibra ani jado amni hanbe janise. Moi last is wedding or marriage হৈ যাইছে না সো এইটো পৰা তো মম নকুন নাথাকি এইটো কাৰণে তো ইয়াতে ভাই লগতে আনি দি আছে মই না নেওনা তাই বি অলপ নতুন জায়গাতে আছে সো কমফৰ্ট কৰি দিবি কৈ না মই বি না বৈ আছিলে okay sure thank you Sacha thank you footprint brother moila channel অলপ advertise okay footprint channel shout out কৰি দি আছে কিমান মানুহ চাই আছে একটাকে সাপোর্ট করু না পাউরিবি বেশি থ্যাঙ্কস দি আছে রে আপনি আনকি মই না ইউটিউবার্স কান্ডো উইদাউট সাবস্ক্রাইবার দে আর নট আ ইউটিউবার না সাবস্ক্রাইবার তো আপনি খান আপনি সাপোর্ট করার কারণে মহান কাম বেশি করে কিনা আছে এন্ড উই আর অ্যাবাউট টু ডু মেনি মোর বিমার মানুষ খান লাগা কই দিব পাবলিক লা দুপ হাইলাইট করে দিব এট দ্য সেম টাইম পাবলিক লা voice out করলে বেশি কই না আছে এইটো হান বি কৰি দিবলৈ আছে টাইমতে ফান টাইম থাকিব না তো আপনি খান কমেন্ট খান চাই কিনা এনেকা লাইভতে ডাইৰেক্টলি ইন্টাৰেক্ট কৰিব নাপাৰে বেছিভাগতো নেট ভাল নাই না বলিবি কমেন্ট খান পঢ়ি কিনা বেছি মোটিভেট কৰে Sacha, have a nice day. Same to you, Zuban Naga Vlogs. Let's hope and pray and give her long life. I pray for her in the name of our Lord Jesus Christ. Thank you so much. May God bless you, brother. Junior, good morning. Good morning. Ashok Wangnaulim. Bro, I want to contact with you for some local medicine for my mom. Last time I saw your video. Okay. Where are you from? Ashok, where are you from? You can contact me, na? If you guys need help, you guys can contact me. By chance for call pick কৰা নাই মই এখন বাইকতে তাতে বিৰাই কিনা নহলে প্ৰগ্ৰামতে থাকিছো গলে তো কল পিক কৰিব নাপাৰে কিন্তু কাৰণে তো হোৱাটছএপ তে না নহলে কন্টাক্ট আছে গলে হোৱাটছএপ তে কিবা কৰিবি আমি মেছেজ কান ভয়েস নোট কান পঠাই দিবি লোকাল মেডিসিন মেকাৰ লাগাতো তাতে আছে টিকাং ভিলেজ তে আছে দে টিকাং ভিলেজ তো ইটস নিয়ার বাই টিজিট ভিলেজ অনলি রাস্তা দে না হাইওয়ে দে আছে তো Mountain de Jala highway dia situ. Naiba Pom, good morning bro, good morning. Good morning everyone. Good morning once again. Kaishina abni kan pat kan khailu she. Hello bro, good morning. Good morning. You love cookies? सबके ভাল পায় যে Ahon Konyak Vlogs. Hi bro, hello. Okay guys, where you guys are from? Kot pra mohan কেটা connect করব পারে আছে জানিও পারবো মকচুং ব্রাদার একটা মই দেখিও পারে আছে আগে রে কত প্রাসিম কোয়াতে মিনে তাই কই দিস মই টিজিট প্রাসি টিজিট মন ডিস্ট্রিক্ট আন্ডার দে আছে না আচ্ছা মন ব্রাসে চিবন হোজা মন্টন ব্রাসে মই দো হইছি কোয়া নাংবা nyamye Kerala সংয়ম কেরালা ব্রাবি আছে এ ফালবা থাকিও দে দৌড়ে থাকা মানুখান আউট অফ নাগাল্যান্ড থাকা বেশি সেফ জায়গাতে থাকিবি ভাল দি বেরাবি না বেশি মানুষ এটু আউটসাইড লা খবর মাহান্তি পাই থাকে
सबको मदद गर्न पारे किताबहरू सब त टेक अप गर्न पारे मन दुख जग्गा देही महान किबा करे दे अशोक वांग नावलिम नाउ आई एम फ्रॉम कोहिमा ठंडा जगह दे আছে कैपिटल जगह दे अशोक stay safe good morning bro love from Dimapur okay Dimapur আছে Bangshu I'm Nokjang ting matai kya I'm making cookies now okay me I want to have to me now Konyak I'm from Aboy town who knows we might visit to Aboy town Aboy আহিবলৈ প্লেন একটা আসলে তো আইসি গুলো জানাই দিব হই কইছে তুই খানসা ওকে চেম খা হই খাইছে ও আচ্ছা আচ্ছা খাইছে গো ওকে লংলেং ব্রাবেসি নে ফম town yes visit town namsadi thakan besi visit town last time man itu sports khili thaka tu itu visit town brase man tek pra enjoy korche Pumching de moram lagi ase Pumching de once we were there no Hornbill TV reporter dipsai kya moi kan tari thakisin hoy video kan banai kena hospital la viral hoto tate hoise Kenzie did Montown brase Zubanaka vlogs thank you so much once again man the Bible verse pathai diase then Jesus declared I am the bread of life whoever comes to me will never go hungry and whoever believes in me will never be trusty. John chapter 6, verse 35. Always remember this prayer wherever you are. Oh my god, this is too good. Sabi, mo screenshot ko lo siya, brother. I'm never there. Ang ba, nyam nyay, bro, where are you? I'm in TZ right now. TZ TSA. Brother, tuike lok pabo le monasi. Oh, okay. Log pabina you guys can contact me directly tije thaka time de man log pao parbo Monka vlogs hi brother I hope you are doing well Monka vlogs phat kaule matio koina mata nai de mukbang kar ase mo kha vlogs to mukbang kar ase tai kha laga enne muchor ondai tai video sai na moi do phat kaule mon no ha time de na ena khai thake local dishes kan के बनाइन ताई खायो अपने भी साई सभी मखा ब्लॉग्स बोलिबे एकटा ताई 1 किलो फाट खाउदै क्वादो कोइ दिसे फोक्तो लागाइ दिसु मैले एने गर्न माता नाइ दिदा anyway next time fall time ekta milibo man Anok Raja Tinglem bro you are very good and good morning also I am from Zangkam village okay Zangkam Tingluna Tingsa Zangkam Tingluna Tingsa Alian I am from Chumu okay yeah bro Hi, Zipana. Can't wait to celebrate your one leg celebration. Obviously, we'll be together. Dimawadi, Chumukiti Madia Nibulesi, my cellular bedana. All of the Buhina. Ekilo the man Buivodo. Nyam Kai Chen. Good morning, good morning. हमने यहाँ साइड दिन दो किने आजे या दो अजिला दिन दो भालो निस्ना लगे आजे सी सान मारबा मम दो रेडी करेছে जंगल जाबो गएছে खरी लहले एरिफली तो खरी खान दे जाय ना एरि पानी गरम मरम ना चमदा Good morning sir I'm Samban YouTube. Okay, I'm Samban there YouTube. I'm Samban. That channel the shout out video. Say good morning, brother. Zubun Naka vlogs. Always take care of your mom. Okay, obviously. I'll do that. सर्दी लगे ऐसे एकदम How my mom? I hope on this Sunday Dangor Bosi. Okay, Zangkam Dangor Bosi na. I'm from Lapa Lampong. Ahon Konyak vlogs.
Yes, Lapa Lampong Ahon. I think we meet with each other last time, na? I'm from Zangkam, Tangor Busti, or Zangkam Chingnu, Tangor Busti. Zangkam the duta ase guys. Zangkam Tingnu, Tingsai ne ase. Tingnu in the sense, Tangor Busti, Tingsa, Chutu Busti in na. Same Zangkam as will be. And I was there in Zangkam Tingsa. Last year, last year I say to Kor Chulina Taishina, Tade Moi Pongjina video kan Ponaina, Kumavi Tade Kumasho. Video brother Taki Miss Kurtagi. On Sunday together mukbang with you. Okay, good news. Sunday church na jabo mokha. Time bonai na. Heavy mukbang do. Well, you go with your mom or not, he will go alone. Mom or my neighbor na didi ase. Taijun jabo khuri katibo ko ase khuri. Tando khori buhulu mon nai. Ini buhulu mon nai do. Khiti jawli bishi bhamna koi thake. Khiti bi usore ase yare tizit na. Mon la khiti do. Ne agona tade kidaba moi alsi ule pat khawle jai tade ne type na. Bro, good morning. Good morning. Good morning. Sir, watching from eastern part of village. Hope you are doing well. Yeah. Bishi manu ko sometimes log pai kina ai manla bosi dibi aile bal na ininga type bishi kiba kore. Explore gole jaka bishi duk paina thaka. Mane media ke ola to phal kotha to nohoi de. Moi amni handi bi koi diu like dunia manu dikhi na madat manghe kandi na madat manghe de man. Upai ne thake genuine wala beshi duk pa na taila back side te kun na thaka dikhi na अरे मीडिया फ्रेंड्स kan to apni kan la back on karne tai la parents karne duk na padu kun bi nai na itu bhabna kori kina mahan madat kore jereti kore de will be ininga jaga dekhile mahan we guys can do together manu ke itu madat kro parbo aro itu to apni kan cooperate kora nai gole kita bi na parbo aro apni kan la side te to thakisi gole bi mane be feel free to highlight accept kora nai kono fully মই কৈছি লোৱা নাই এইটো বিয়া নাপাবি এইটো চাই কিনা জিনিয়ন वाला কোনটো বেছি সিৰিয়াস আছে কোনটো বেছি মানে ব্ৰকেন আছে এইটো চাই কিনে মহান মানুহটো টেক আপ কৰি না will be feel free to share with us as a family members মহান একটা কি এইটো আপনি এবাৰ কৈ কিনা কোনোবা লাইফ পাচাই দিলি এইটো ব্লেসিং টো আপনি কি বেছি এইটো না থ্ৰু আপনি ইব্ৰাহিম মই জানিবলৈ দিয়া আছে না সো এইটো কান হাইলাইট কৰিলে আৰু ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট আজিকালি মহান হিষ্ট্ৰী হাৰি যায় আছে बुस्ती लगा हिस्ट्रिकल प्लेस व्यू ভাল হোৱা মানুহ মানে এইটো মিডিয়া কিপাত একবাৰ লাগি না এক্সাম্পল একটা কওঁ মই চাপত লং মই ফাৰ্ষ্ট কিবা কৰা চাপত লং লংকাইতে থাকি দে এইটো ফাৰ্ষ্ট ব্লগ মই তাতে বনাইছে ইটো বেছিতে ব্লগাৰ্ছ কান পৰা জমা কৰিছে এতিয়াতো ডেকোৰেশ্যন বি কৰি কিনা ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহ বি তাতে ভিজিট কৰি দিওঁ চ' টাৰ্ণ টু এ বিউটিফুল প্লেচ না সুন্দৰ থাকাই যে বুলি মানুহে জানাই দিয়া নাই দেখাই দিয়া নাই বুলিতো না ইভেন মানলা টেলেণ্ট মানুহ ওচৰতে শ্ব' কৰা নাই ঘৰতে থাকিলেতো মানুহ নাদেখেতো না চেম থিং মহান এইটো মানুহকে দেখাই দিব লাগে আজিকালিতো মিডিয়া দুনিয়া আছে ব্লগাৰ্ছ ক'লে মই একলাকে মাতিব লাগে এইটো কথা বি নহয় দে দোসৰা ব্লগাৰ্ছ কান হবি মিডিয়া ফ্ৰেণ্ডছ কান নিউজ লগা খান বি মাতে মানুহ এনেকুৱা মহান লা জাগা বি মহান না প্ৰিজাৰ্ভ কৰিব লাগে নাগালেণ্ড জাগা বেছি ভাল ভাল জাগা বেছি আছে তো বেছি মানুহ এইটো মিডিয়াকে ইম্পৰ্টেঞ্চ নিদিয়ে তো জল্দি মানে আঁকিয়ে নাযায় জাগা বি দেখে আৰু স্পেচিয়েলি বেছি বাহাৰে থাকি না মহান লগা youngsters kan baba ma kan alak হৈ যায় কিনা ডিমাপুৰ কহিমা দি দিল্লী মুম্বাইতে থাকান বেছি থাকি তো তো নিচুলা বস্তিটো তাই জানে হইলে ইটোলা হিষ্ট্ৰী নাজানে এইটো আমি থ্ৰু মিডিয়া মহান ইউটিউবতে হবি আলাগ আলাগ পেজতে না এনে কিবা কৰি দিলে তো বেছি ভাল আছে এনে আলা কাম থাকিছে আপনি খান না বি ফিল ফ্ৰী টু কণ্টেক্ট উইথ মি মই অহা নাই গ'লে দুসৰা মানুহকে কৈ দিব পাৰিব আপনি খান নিউজ চেনেল খান লাগি আছে এইটো জায়গাতে গ'লে আই কেন এচিষ্ট since we are working together na time দেখি লগতে বি কাম কৰি থাকি তো মহান না bro good morning sir watching from eastern part of village eastern part মৰম বি লাগি আছে কেতিয়া পংজুব এইটো বৰ্মা সাইডে পংজু বুলি বি বেছি উইচ আছে মানলেম আপনি তো টিজিতে কোনটো জায়গাতে আছে ব্রো
Moi itu somtang na somtang preach pangai na thaka do ajikali banai ase itu olop opor de ase de tikang na pong jagi de brother Mocha vlogs moi ke bi de Mocha ke koi ase bhat khawla ngampai el konyak I love you Tinglem thank you so much love you too after church I will get ready for you thank you so much good news morning the path na khaina rokhi rahiyo Mocha lawa path ko racha marja don't forget to arrange racha marja okay Mocha racha marja मतलब चाल वाला ना चार्ट अरेंज करबी 2 each और निमक बांधिले ना पाउरिबे लास्ट टाइम केन्स व्लॉग लगोरे राचा मारजा खाइना अरे यार कुनगी ताहानो सोडे মই कारा दिखाउल मन पेट टु चुली আজি आथा मराइ ना तो पाइरे ना देखिना निमक इमान तब एक बार खाइ दिसी दुबारा ठंडा हो Bro, Tinglem, today we are going. Moi khorde boibo aji na. Aji khorde boibo. I thought of moving out to Tikang also. Mom pura ready ho jaisu. Eche bang. Yeah. To sam akat kya? Sorry. Tinglem Konyak moi duty bara itiahi khorai ase moi kumabo de good night duty thakan dunia thaki de morning de rati di kuri thaki sigule morning hoi jai ina korna din di kumabo na atoi nam hey good morning bro I hope bhali ase bare bhal ase with the grace of God Nokong Konyak bro in which colony are you staying in TZ I'm in Somtang Enyai bagan la osor de ase de Enyai bagan la junction di ase moi la kor advocate hi good morning I hope you're good yes thank you same to you I say well my bro good morning bro good morning Anyan bro you are so lucky to have a mom me I don't have mom and dad same thing life titu ase ekdin do jai jaboli ase ma baba kan nai gona bishi mondok na hobby moi bi mondok na kore and I do encourage to all my siblings na apni khan moila video khan be dikhina aise na so itu kan koile to beshi deep jai moi itu karne এটা serious কথা ইমান না কত do আছে good morning Subati Achumi okay good morning from Ampai brother Puching okay good morning hi hello all of you guys we are going today सब मनु के होता है दे दो केमन लाइफ टे আছে এটা আনকে hello what is your name my name is Tinglem Konyak as it is in my YouTube channel no tan Hili to sumi itu simple kandu moi man na jane खुशी करने पता है ना मन दुख करने पता है good morning brother as a boy did you woke up so early yeah I used to do that itu najani na moi uthi na pai uthibo kana playing gon hagina atat pe hoise sure without king chili no mukbang but you should really come obviously jongol de khawne ki alop bhal jaga re Monkha vlogs te amni follow korna thakibi we might be together moi santi de yadi paishi koile de Monkha apni ki moi advance janai dibo ro janai di nahi live tv koi dibo itula channel da aibo mahane na korna na competition karega re yaar mukbang khan logore competition kore na mocha ase de ida to kolai ase moi phat na khai na aibo moi tilo pore moi khai dibo raja marja ekbar kamor na kha dem de amni bi shock khabo de tumne I'll try to do it guys yeah dekhe ma manu ase do follow us okay have a great day ahead okay same to you good morning brother good morning friends aji to race koribo yeah ki jane kheti dibi jai jao pare ma khan lo uyang lo kang ba na ma nang uyang na ka dang ko me chu phao kang hang han be ya ku ju ka ya hang zen na kem bi
Oh. nang hangin ka ga mo ni so Kuri moi kati দিব কৈছে মা তো একদম বিশ্বাস নথকা কথা কৈছে আজি তো রিস্ক করবো both of us are going to roam around in the entire Dimapur. Obviously we can do that. Haha, se hosa kaha mon dasi mon district. Good morning. Want to see you brother Tinglem, okay? দেখাই দিয়াচোন হয় এইটো মই আছো brother any plan for February মহিনাতেই মই move out করব ডিমাপুর না good morning everyone good morning bro hope you are doing good yes February 14 to 18 okay তাতে কি আছে এতিয়াতো এইটো প্লেন তিনি আছে কোনোটো নাই कहाँ से हो सर आई एम फ्रॉम नागालैंड runner साइकेट नागालैंड से हो हम लोग bro I have some work okay please আপনি কাম কৰি লবি এনেকুৱা we can contact you have my number right মংকা then you just contact me time হোৱা টাইম না সেইটোৱে নাম নাযাই থাকিবি চ কাপাবো কেপাবো ঠিক है চাব নাই আংহি yang to brother হাং की क्वेश्चन है कहाँ से हो सर नागालैंड से हो अरे सर जी नागालैंड मोन डिस्ट्रिक्ट में हो अभी नागालैंड so beautiful place yes many people used to visit from different place to Nagaland Laipa good morning hello brother hi atoy naam chukam ko itu ki question है जने मैं दिखा हूँ मैं दिखा हूँ okay अब भी आओ ना रे नागालैंड में हिस्ट्रिकल प्लेस इतना है जगह जगह में हिस्ट्रिकल प्लेस मिलेगा आप कोन्याक जगह में आया था अरुणाचल प्रदेश पमाओ विलेज तो एकता फेस्टिवल असे okay if they invite us we can visit to that place if they work you just is my contact number we can go together without invitation to mahan kiniga na jai neha na राउंड ब्लकिंग चान होइला माने ता माची सिगुले माता जगाते मोइतो बेसि बक पिराइ दे इमे हले महान सेफ एन्ड साउंड আছে गाइड থাকিব প্রোগ্রাম বানাবো এনেগা দে হিস্ট্রিক্যাল প্লেস দেখাবো দুখ পা মানু উঠাই দিব many things to do David P brother don't work too much you will become ugly আকলি হতো কি আছে পেস্টে আকলি হতো কি একো নহয়তো কামটো কি কৰিলে আছে কৰিব মন সুন্দৰ হ'ব লাগে গুড মৰ্নিং ব্ৰাদাৰ হাই কেন ইউ সে ইয়ৰ নেম অ'কে নকৰিবি আপুনি জানি আছে এইটোতো পংচাৰে মাং খাই লৈছোঁ দেই লাইবা ভাত খাই লৈ কিনে এতিয়া লাইভ টেক পাৰ আজি বেছি আয়া পিকা ঠাণ্ডা হৈ যাইছে তো লাইভ যায় না ইমান ইণ্টাৰেষ্ট একটা আছে চ' ফোন ছাড়িব নাপাৰি না পিকা টিয়াম খালি না মানুহ আচ্ছা খাওঁ মই এটা আচ্ছা যা কেমজাং হাতো কাং হি ফাওয়া যা মামা ফাও হিয়া যা কেমজাং মা টিউ দো Okay, bye. See you guys next time. Okay, one last side, bro. Bye. मैं दिमापुर और कोहिमा और वोखा के फ्री गया था सर मोन डिस्ट्रिक्ट में भी आऊँ जगह इतना अच्छा जगह होगा और म्यांमार बॉर्डर लोंगवा विलेज आप सर्च करो नीट में मिल जाएगा वहाँ पे इतना अच्छा जगह है और स्कल मिलेगा जगह जगह में स्कल मिलेगा हेड हंटर्स लोग का स्कल ना Hi brother Tinglem, good morning to you.
Message from Naga Village Life. Always excited to watch your video. Have a good day. Same to you, brother. Thank you so much, Naga Village Life. Shout out कर दिया से बहुत खूबसूरत जगह है. Yes, sir. Thank you so much. Do visit again. और भी आना. You too, handsome. I always watch your vlogs. You're a really kind person, and I really appreciate it. Thank you so much, Day. Thank you. I love this place. Yeah. Thank you. Awang Wangsa. Kiniga ase ho apni. Bala se, bro. MB Kotam hoise. See you next video. Okay. Guys, yadi end up kori dibo de. Live video. Live chat na. Time te moi live te aibo. Kam thakise kole be feel free to share with me. কেতিয়াবা একদম এক্সস্ট হৈ যায় একদম দুখ পাই কিনা ৰিগ্ৰেট পে খাই দেই মানুহে আছে খুন মাংস মানে তাড়াতাড়ি কথা কৰি মানে কথা লম্বা কথা কৰিব নাপাৰে এনেকুৱা ৰিপ্লাই নকৰা থাকা বি বেছি থাকে চৰি ফৰ ডেট দে হ'লে বি আহিবলৈ দিন দি ফালৱালা মানে একটা কি মানে মহান এনেকুৱা থাকিছে বুলি না আপুনি হানলা কথা বি বেছি লাগি আছে কমেণ্ট বা শ্বেপ কৰা জাগা বেছি আছে না এইটো পুৰা মহান এনেকুৱা কোঅপাৰেট কৰি থাকিবি ছাপোৰ্ট কৰি থাকিবি না আৰু টাইম জিৰৈ তিলা আহিব পাৰ্টিচিপেট কৰিবি 10 টকা দিয়াটো বেছি ডাঙৰ আছে 100 দিয়া 1000 বি দি নাগা মানুহ কানবা এনেকুৱা না এনেকুৱা কোনো বেছি মানুহ লাইফ বি পাচাই দি নাহিছে না মহান চ' ডু কোঅপাৰেট আৰু জাগা কোনোবা জাগাতে ইম্পৰ্টেণ্ট প্লেচ দে হিষ্ট্ৰিকেল প্লেচ এক্সপ্ল'ৰ কৰিবলৈ মন আছে গ'লে বি ফিল ফ্ৰী টু শ্বেয়াৰ উইথ এছ না আচ্ছা জি এফ লগতে আছে জি এফ ফৰ্টা আছে মই সব জাগাতে জি এফ তো মাইকী ফ্ৰেণ্ডছ কান কিমান আছে তাহাঁতো জি এফ না গাৰ্লফ্ৰেণ্ড Shall I leave you guys? এতিয়াতো চব মানুহ কামতে যাবলৈ টাইম হ'ব মৰ্ণিং হৈ আছে আমাৰ বি যাবলৈ টাইম হৈ আছে খৰি কাটিবলৈ মই বি যাবলৈ গৈছে ক'ত পাৰ হ'ব গৈ আছে घुमाए हैं कुछ जाना है हिस्ट्री लव फ्रॉम वेस्ट बंगाल ओके सब कुछ जाना है हिस्ट्री ओके सर वेस्ट बंगाल में हम भी आया था आके गाड़ी लेके गया हम लोग ना गाड़ी लेने के लिए आया था वहाँ पे सेकेंड हैंड गाड़ी वहाँ से हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं Okay, bye brother. We meet next time. Okay, bye guys. See you next video. Alright, Dakota. Tinglem Konyak official. That's my Instagram page. That's my Instagram page. Nay, do follow in that Instagram too, and you guys can comment me or text me up if you guys need my help. Tinglem Konyak official. That's my Instagram page. If you want to have a conversation or personal talk, if you want to give some kind of information, then you guys can visit me. You guys can reach out there so that we can contact with each other. We can exchange contact number of each other. Time di mohan ekta ki obviously kam lagibo. Apni han ki mohan lagibo. Moi kante apni han lagibo na. Ekta jani na rakha do eku biya do nai. Okay, runner side gate new subscriber. Okay, thank you so much. Keep supporting. Okay, bye guys. Pangewang now. Good morning, sir. Good morning. Bye. Love you too, brother. Stay safe, guys.